नमस्कार समस्तंकु स्वागत। आज आमे गोटे बहुत सुंदर कहानी शुणिबा आउ से कहानी भितरे लुचि रहिथिबा जीवनर लक्ष्य विषय किछि गभीर कथा बुझिबा। एही विश्लेषणटी एक पुराण दृष्टांत उपरे आधारित अटे जहा आमको निज प्रकृत उद्देश्य विषय चिंता करबाकू बाध्य करे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। चालंदु आरंभरू ही गोटे प्रश्नरू आरंभ करिबा। केबे एमिटी लागिछि कि आमे जो जिनिस पछरे आमर पूरा जीवन पूरा शक्ति लगी दउछे सेटा बोधे आमर असल लक्ष्य नुहे। हाँ, एही चिंताधारा ही आज आम आलोचनार मूलबिंदु। अच्छा, तेबे एई कहानीटा आरंभ हेउछि जणे गुरु आउ तांको शिष्यमानंकठारु। गुरु जीवनर सबुठु बड़ कथा माने आम जीवनर प्रकृत उद्देश्य कौन से विषय कहउछंती। गुरु प्रथमे बुझाउछंती जे आम जीवनटा बहुत छोट क्षणस्थायी। तेबे कौन एहार उद्देश्य केवल आमर इच्छार कामना को पूरण करिबा? ना, ताठारु बहुत बड़ किछि अछि, एक महत्तर प्राप्ति पाई। आमे प्रतिदिन जो छोट छोट कथा पाई एते व्यस्त रहुचे, सतरे कौन सेटा आमर असल लक्ष्य? आउ एठी गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा सामना को आसुछि। गुरु कहउछंती आमे जेतेबेले एई संसारर मोह मायारे एमिति बांधी हे जाउना सेतेबेले आमर प्रकृत लक्ष्य कौन आमे भूली जाउ। आउ ए कथाटाकू भल भाबरे बुझेइबा पई से गोटे छोट कहानी कहिबे आरंभ करुछंती। तेबे आसंतु सेई कहानी भितरकू जिबा। एइटा हेउछि गोटिए पक्षीर कहानी, किंतु सुनिला परे जानिबे एइटा खाली पक्षीर नुहे बरং आम निज जीवनर कहानी। कल्पना करंतु तो चारिआडे केवल नील आकाश दूर दिगबलय जाए आउ सेही विशाल आकाशरे गोटे पक्षी पूरा मुक्त भावरे निज इच्छारे उड़ी बुलुछि। कि शांति तैना। सबु ठीक ठाक थिला, किंतु हठात सेई पक्षीर नजर पड़िला आकाशरे भासुथिबा गोटे धळा सुंदर बादल उपरे। आउ ता मनरे एक अजब इच्छाटे जागिला, जेमिति हेले भी सेई बादलटाकू छुईबाकू हेबो। ବ୍ୟାସ୍ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଖିଆର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବା ପରେ ପକ୍ଷୀ ଆଉ କିଛି ଦେଖିଲାନି। ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇ ପୂରା ଦମ୍ରେ ସେ ବାଦଲ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ସେଇ ଧଳା ବାଦଲ। ହେଲେ ଏ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଏବେ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ପକ୍ଷୀର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରାଉଛି। ପକ୍ଷୀଟା ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଆହୁରି ଜୋରରେ ଉଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି ବାଦଲଟା ବି ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଯେତେ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ବାଦଲ ସେତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେ ପୁରାପୁରି ଥକିଗଲା, ହାଲିଆ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ପାଇହେବ, କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ ଥିଲା? ସତ ଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେକାର ଚେଷ୍ଟା। ବାଦଲକୁ ଛୁଇଁବା ତ ଅସମ୍ଭବ, ଆଉ ସେ ମିଛଟାରେ ନିଜର ଏତେ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆସିଲା। ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ କି ବୋକାମି କରୁଥିଲି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ରଖିବାର ଥିଲା ତେବେ ଏଇ କ୍ଷଣିକ ବାଦଲ ପଛରେ କାହିଁକି? ସେଇ ଯୋଉ ଦୂରରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ପର୍ବତ ଶିଖର, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ସେ ତ ଅନନ୍ତ, ଶାଶ୍ୱତ, ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ଥାଏ। ତେବେ ଏ କାହାଣୀଟା ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଏବେ ଗୁରୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ ତାହା ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଏହି ପକ୍ଷୀର କାହାଣୀକୁ ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଏହି କାହାଣୀ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ଏଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି। ଆମେ ବି ତ ଠିକ୍ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କ୍ଷୁଣ୍ଣସ୍ଥାୟୀ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ବାଦଲ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, କିଛି ନ ଭାବି କିଛି ନଚିନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶକ୍ତି ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? पूरा सरल भाषारे कहिले एठी जो बादल अछि सेइटा होउछि आमर क्षणिक इच्छा जहा आजि अछि काली नाही, आउ जो पर्वत अछि सेइटा होउछि आम जीवनर स्थिर प्रकृत लक्ष्य। अच्छा, ताले ए कथाटा तो बुझा पड़िला, किंतु एहाकू आमे आम जीवन रे लगेबा केमती? आसंतु एबे सेई विषय कथा हेबा। गोटे स्थिर लक्ष्य केमिति गोटे सार्थक जीवन देई पारिबो। देखंतु, गुरु एक पूरा स्पष्ट रास्ता देखाइछंती। तीनोटी सरल पदक्षेप। प्रथम काम, आमको चिन्हिबाकू पड़िबो कोउटा आमर चंचल बादल भली इच्छा। द्वितीय काम, से सबुकू छाड़ी गोटे स्थिर पर्वत भली लक्ष्य बाछिबा। आउ तृतीय, सबुठु जरूरी काम, सेई लक्ष्य दिगरे लगातार काम करिबा। आउ ए सबु करिबा पई सबुठु बेसी कोन दरकार जानती? गोटे स्वच्छ निर्मल मन। कारण जेतेबेले आम मन स्थिर थाए सेतेबेले जाई आमको आमर प्रकृत लक्ष्य आमर सेई पर्वतटा सफा सफा देखा जाए। भ्रमरर बादल गुड़ाक आपे आपे रास्तारू हटि जाए। तेबे आजिर ए आलोचनाकू आमे एई गोटिए प्रश्न सहित शेष करिबा।
ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଆମ ଜୀବନର ସେହି ସ୍ଥିର ଶାଶ୍ୱତ ପର୍ବତ ଶିଖରଟା କ'ଣ? ଆମେ କେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଦଲ ପଛରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପକ ପର୍ବତଟି କେଉଁଠି ଅଛି?